আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খালিদ ভাই ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। খালিদ ভাই, শুনলাম আপনি নাকি অনেক সুন্দর সুন্দর শের পারেন, আমাদের কি একটা শের শোনাবেন? জি শোনাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। हकीकत से तू दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है। नुमी गुयाम के आज दुनिया जुदा बाश, बहर कारे के बाशी बा खुदा बाश। जिसते दुनिया आज खुदा गाफिल बुदाने को माशोन को रहो पर जिंदुज आब दर कश्ती हलाके किश्तियास, आब अंदर जीरे किश्ती पुश्तियास्त।